Voici Boulou-Yeke. Vous allez demander où est Boulou-Yeke de Matadi. Vous allez rire. Maintenant, immédiatement, avec Eric Solo. Prenez notre numéro de téléphone 081 400 207 Soki Batuto et Tali Bisoté. Évangile Koti. Évangile Koti. Matadi Mobimba. This is on the beat. Chitwan BM, Papa na Joyce, Matadi Boulou-Yeke, ya Eric Solo Loketo Peter. Aïe! Non, non, Évangile Boulou-Yeke sans mort. Tous les jours à 8h et à 18h. C'est l'émission universelle. Non, non, Évangile Boulou-Yeke sans mort. Eric Solo représente. Restez branchés, Évangile. Boulou-Yeke, Matadi Bino Bolanga Mo. Boulou-Yeke, Matadi Bino Bolanga Mo. Yamo etangi Matadi Bino Bolanga Mo. Yamo etangi Matadi Bino Bolanga Mo. Yerike Solo, alobazo beta bango shiko. Yerike Solo, alobazo beta bango shiko. Femo, 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 Femo. Shiko, Femo, 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 Femo. Andana tio malanyango, ibeke shasha lanyango. Gloria pe malanyango, nekala nalanyango. Matadi mobimbe zolanda, Namfadu balandi, Sanga nyose zolanda, Namfuzi balandi, Nafibe bazolanda, Ikanda balandi, Sinakoma balanda, Boulou-Yeke kanyi, Shamate tawa zolanda, Marele mbamba landi, Banadi koma zolanda. Boulou-Yeke, question-réponse. J3, J6 en France. Killer tous les jours. Boulou-Yeke à 8h et à 18h. Et toi, qu'est-ce que tu chuchotes? Eric qui soit la zobette en chicote. Boulou-Yeke, restez branchés dans votre les hommes. Yele. Boulou-Yeke, Matadi Bino Bolanga Mo. Boulou-Yeke, Matadi Bino Bolanga Mo. Yamo etangi Matadi Bino Bolanga Mo. Yamo etangi Matadi Bino. Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, tutwadisa. Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, tutwadi. E mama Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, tutwadisa. Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, Pepe Yalongo, tutwa. Oh Alléluia, tuyimbira. Alléluia, tuyimbira. E wanga wani kakatule, mama yoyo, tonda tondele. E tata bangunze, tata bangunze. Mama bangunza mukongo ni mama pa. Mama mukongo ni pasi. Bangunza bake mona la pasi. O esa Boulou-Yeke nde. Esa kindoki kati na bonkolo. Soko lo beza minkise telio. Soko lo beza nzambe telio. Beto baboye sendo ya kumazulu. Na bongo la mai na vino. 2026 na bongo la mai na vino. Voilà, merci. Nazana 9 maki. Natika na maki moko. Boulou-Yeke na 2027 esili. Na 2027 Boulou-Yeke imene. Merci na bana Matadi. Mbote na bana Congo Central. Beno nyoso. Beno kala naka beto mukezo naka beno mingi. Bika nzambi sakumuna beno. Muke kwaku na kati ya boma. Yeye kuwetekela kati ya kache mbangu. Na mbangu Mbangu wapi? Na Kimosi. Mbangu na Kimosi. Baina bameza baboma. Tokena Mbangu na Kimosi. Nekifulu tobe kuiza sala. Emisha beto ya Boulou-Yeke. Kiva muni yake play. Kalanga mepeza munu mfutu mosi ya mbote. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 8,000 yangoyo. Oya koswa anapese 8,000. Kiuva beto yake fasi yake na Kikongo. Donc yake na Kikongo muzo na mona pangi mosa ni baka 8,000 yai. 8,000 yai yake sabu na beno 8,000. Évangile Koti. Boulou-Yeke. Évangile Koti. Boulou-Yeke. Nazoka bilo évangile Koti. Boulou-Yeke.
akanga boma Yeyo, évangile. soki nanu boyoka te bokoyoka biloko tindika baplan. Allez, arc-en-ciel na Kikongo 8000, même arc-en-ciel na Kikongo 8000 ya uyai. Arc-en-ciel Triage. Boumalouang. Triage. mbote mama. Bonjour monsieur. Bah, et ça sur quoi? Évangile Koti. Bonjour Pangi. Bonjour. Arc-en-ciel na Kikongo. Ah, Moussa, mon frère. Est-ce que micro? Arc-en-ciel na Kikongo. Bumbalouang. Ah, aujourd'hui, le voulou. Hein? Mbote madame. Madame, on va poser la question. Voilà. Kalanga mepesa munu mvutu mosi ya mbote kwa kubetoke na mbangu. Baina bameza ba mbangu. Betoke kwa kunakata mbangu. Mbote Pangi. Mbote. Zabita do arc-en-ciel na Kikongo. Bumbalouang. Mbuma Luangu. Mbote Pangi. Mbote. Arc-en-ciel na Kikongo. Bumbaloa. Mbumanoa. Loa. Mbumanoa. Luvulu. Évangile Koti. Nazoka bilote Évangile Koti. Évangile Koti. Mutu balu kaka. Nazoka bilote mutu balu kaka. Akanga boma. Voilà, merci na bino nyoso bolonda biso awa betoke na kati ya mbangu. Baina bameza ba mbangu. L'homme de Boulou Yakenda. Papa Matouza. Bonjour. Arc-en-ciel na Kikongo. 8 millions. Mbumalouangu. 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 Luvulu. Na Kikongo beto ya l'État. Arc-en-ciel. Nini bake bokilaka ya 8000 francs. Kanga mepesa butu mvuruta mbote. Arc-en-ciel na Kikongo. Muzabu. Tata Njambi. Tata Njambi. Évangile Koti. Yaka nango awa. Yaka nango awa. Yaka nango awa ne. On va se voir qui m'a mis micro de massage. Bonjour. Bonjour. Arc-en-ciel na Kikongo. Mbumalouangu. Mbumalouangu. Le Voulou. Allez. Évangile Koti. Bonjour maman. Bonjour. Arc-en-ciel na Kikongo. Arc-en-ciel. Mbumalouangu kaka. Mbumalouangu ve. Mbumalouangu ve. Voilà, merci au révérend pasteur Josué Koko Mapuata. Depuis l'église de la louange Matadi, merci pasteur Josué Koko Mapuata. Yende asali potokoma awa na kati ya ville ya Boma. Potoko wakosala bongo déplacement. Merci beaucoup pour le soutien indéfectible au révérend pasteur Josué Koko Mapuata. Merci beaucoup à maman Peggy Mapuata Ndekono. Je vous salue, un grand merci au président Junior Mabaro, prêtre Junior Mabaro. Je vous salue de là où vous êtes depuis Boma na kata Mbangu. Ah bambote na bino kuna esika bozali. Awa to abongo na kata Mbangu na bandeko nyonso bolanda biso na Masembo. Na Masembo. Awa to libongo na Mbangu na Masembo. Na bandeko nyonso bolanda biso. Donc toi la quatre ya boma na ba quartier bomo na a penengeza la mbote papa Mbote. Sabisa beto arc-en-ciel na Kikongo. Ah, Moussave. Arc-en-ciel na ngipi? Moussave. Ngetu be Kikongo. Mweto ya Kikongo. Oh tata jamais arc-en-ciel mezave hein. Moussave. Yambo ve sala effort comme ça ngelonguka ya. Évangile Koti. Muna kuwa belo ve évangile Koti. Mutu balu kaka. Évangile, allez! Mutu balu kaka. Yeyo, évangile, allez! Akanga boma. Yeyo, évangile, allez! Olingango. 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 Mutu balu kaka. Yeyo, évangile, allez! Kalanga mepesa munu mvuta mbote 8000 francs congolais za ngo mbongo te 8000 francs yango mbote papa. Arc-en-ciel na Arc-en-ciel na Kikongo. 8000 francs.
Babo pesa na 8 millions pona yeba ko répondre. Ouais, arc-en-ciel na Kikongo. Bon, betu maintenant na boma awa, betu tu ba Kikongo ko mélange. OK. Arc-en-ciel na Kikongo, ina mo mezaba, ni natif ya boma arc-en-ciel na Kikongo kene Mbuma Luangu ina mezaba. Aïe. Vous m'avez même raté, hein? Évangile continue. Évangile continue. Mutu balukaki. Papa 8 millions. Zabi Sabeto, arc-en-ciel na Kikongo. Y'a facile. Quand ça t'es bien quand il bien. Fais ça ma petite. Mbote pangi. Arc-en-ciel na Kikongo. Muzaba fait. Arc-en-ciel na Kikongo. Il était en chambre. Il était en chambre. Tata en chambre. Mbote tata. Arc-en-ciel na Kikongo. Bon, on va bien. Yango, merci mais ça on. Non, allez-y. Oh. Allez-y. Est-ce ngala koko? Beno simbi c'est mon. Arc-en-ciel na Kikongo. Yende me raté. Évangile continue. Allez, yagalangwa. Est-ce que micro est ma charge? Natuni est-ce que micro nanga? Et bon on comme rendre ma charge. Coco. 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 T'as un chambre. Mbote maman. Oh, est-ce que micro est ma charge? Ça veut dire arc-en-ciel na Kikongo. Mbumba Luangu. Arc-en-ciel? Oui. Ya Kikongo l'État? Et Kikongo l'État. Mbumba Luangu. Mbumba Luangu. Luvunu. Luvunu. Mbote dada. Oui. Arc-en-ciel na Kikongo. Arc-en-ciel Mbumba Luangu, c'est dit. Ba wina dada Mbumba Luangu. Mbuma Luangu. Maman Nangai. Merci président Junior Mabaro. Prêtre. Yagalango awa. Ça c'est bien. Awa do musika. Mbote maman. Mbote papa. Arc-en-ciel na Kikongo. Arc-en-ciel na Kikongo ni okankao. Hein? Ni okankao. Ni okankao. Ni okankao. Lufulu. Mbote mama. Arc-en-ciel na Kikongo. Hein? Arc-en-ciel na Kikongo ni bebo kila. Mona kiyo Mbumba Luangu. Ne boka na Kikongo. Muzaba ve. Arc-en-ciel na Kikongo. Arc-en-ciel na Kikongo l'État yake Mbumba Luangu. Luvunu. Ngimbu dia siri. Ngimbu dia siri. Ngimbu dia siri. Évangile continue. Tokende te. Baba mabiso. Toke. Arc-en-ciel na Kikongo, il y a passé 8000 francs ya ouais. Arc-en-ciel. Mbumba Luangu. Mbumba Luangu. Arc-en-ciel. Mbumba Luangu. Luvunu. Luvunu. Allez, merci à Debra Mazela. Merci beaucoup Merline Solo, la grande couturière. Molonga Nangai, kamata bisou bébé. Merci à Benezer Solo, merci à Graciela Solo, merci Daniela, merci à Bénédicte Matondo. Merci beaucoup à Princilia. Mbote pangi. Mbote. Arc-en-ciel na Kikongo avec l'État. Ni bagé bokila. Mbuma Luangu. Mbuma Luangu. Mbuma Luangu. Voilà. Merci Nabana Boma. Bampangi Belotala façon ba meyambela mulu kwaku. Évangile continue. Mulu kwa belo évangile continue. Mutu balukaka. Mutu balukaka. Akanga Congo Central. Akanga Boma. Akanga Congo Central. Tina Bene. Tina Brazzaville. Yaka.
yaka. Wapi? Azoya. Ok. Ngai évidemment. 8000 francs yango yaka. Oh, c'est toke. Arc-en-ciel na Kikongo. Nkiama. Nkiama. Luvunu. Soki nanu boyoka te. Soki nanu boyoka te. Soki nanu botindika te. Très bien. Mbote mama. Voilà, tokomi na suka. On a koyemba hymne national, ya bien na payé 2000 francs. Yaka nango awa, tika tu la question. Question ngozango Kikongo. Apparemment de ndako sina yango de une fois. Lupango na salle des émissions awa. Mbote papa. Mbote. Zabi sabeto arc-en-ciel na Kikongo. Ni bebo kala na Kikongo aleta. Mbumba lwangu. Arc-en-ciel. Yadi mbumba lwangu. Nzambe na ngai. Ngame bakobe. Voilà. Évangile est conti. Nazo kabilo de évangile est conti. Évangile est conti. Mutu balukaki. Mutu balukaki. Akanga boma. Akanga Congo Central. Tokende te. Voilà, bonne réponse. C'est pas facile, hein? Bandeko awa na lina kati ya boma. Na ina kati ya boma pona émission ya Buluyeke. Samu na nini muna sala ba émission na Kikongo. Benomeza bati faso bampangi ndinga betu ya Kikongo yake na kuzimbana. Ya utokana kusala effort. Sa bampangi balonguka ndinga betu ya Kikongo. Tozo lave ba mangala yake sala kima mosi ya imbi. Donc bampangi tolonguka ndinga yake ba diamo chamboje. Tableau ya imebima yao yake na kujustifier mfutu mosi ya mbote na beno nyoso beleke zola kandinga Kikongo. Arc-en-ciel na Kikongo faso belemona tableau mebima. Arc-en-ciel na Kikongo abeno kuwa. Silence hein? Nyenye. Voilà. Arc-en-ciel na Kikongo. Bakebo kilaka yao na Kikongo abetu ya leta. Il faut beno lunda yao beno sonika yao na Kikongo a leta. Arc-en-ciel bakebo kilaka yao lukongolo. Yao yake mvutu mosi ya mbota Kikongo abetu ya leta. Na ndinga ina beno kutuba nini? Mbuma lwangu ina yekela na ndinga ya bapange beto bayombe ya mbuma lwangu mena beto na Kikongo leta ina bapangi nyoso ke kuwaka ba ina bapangi nyoso ke tubaka bakebo kolaka ya lukongolo bakebo kwa nini lukongolo beno longuka ndinga kilumbu ya kaka benoke koma bambuta ifo beno za ba Kikongo bakebo kwa nini bakebo kwa ya lukongolo yau yake mvutu mosi ya mbote lukongolo yau mvuta mbote faso bemona ya mesonika na kati ya mikanda beno bakebo kwa nini allez oya koyemba debout congolais bien azana 2000 francs OK debout congolais na bango maboko babayo
Boyemi bien témoigné baka. Voici Boulou-Yeke. Vous allez demander où est Boulou-Yeke de Matadi. Vous allez rire. Maintenant, immédiatement, avec Eric Solo. Prenez notre numéro de téléphone 081 400 207 Soki Batuto et Talibi Soté. Évangile continue.